adigana mametrera jimenda katikane mahagi fampe katoy duwa munyani kha tinene sugado serebe lenki kisangam maka makan kisan to kononde ando kisakena bugu katoy sel dangumani nyaage serebe maka anda dangumani kena bugu katoy problem muntay o ware juana angana grindi angana otirndi lenko do manni me bo katando do dangumani yani mo modo kisa nyana me sel kisagam maka andan kisanale kisa gantam maka anda dangumani nali dangumani gantam maka masala linge be gam maka ma duange be gam maka andaro suko manto na dua meda kiani mare musoningo lenki bu samba dago ke kam makati angam landa nan chafe en direct anan tarfo kawdu 09 70 46 40 47 anda bu samba masalanga kat kana min gille katay assalamu alaikum soninkara point.com dagoke soninkara point.com ndaka kunyi sunkaimbe wadi sunkaimbe mbamba kadi konga kona kadanga moko kebe soninkara point.com dagoke gana bam kenya onari ona masala una ngudangumani ne khisan ogana rogana masala serebe khisali nge gamma kandan khisanari serebe gadanguma linge gamma andan dangumani nari ken kuna sado bilaro fofo ona kunyinde ndo khantande nya o maada moko kubeni ga terinkana burukona kubeni ga terinkana gurondo ke gundo ke do bangenga oni kunyinde be khempagande kubeni ganti tampini wa terinkenga kubeni ganti tampini kirindi ndenga o wisu kunyine bansu antoko andanjammo anga lodo anga bangoba o gantu mungunu do khirindana khasom ganni ganji khirindini o gu fami ikhbarunga daru ganni ni khirindini ga sasa o fami ikhbaru me wewa sonun konchefe etinanti fami ampasu moyogo kenkuna on to mungunu do ewa jabisi maga ganni anyo gelli ewa lenki o fama akhbaru ntimme ndanga ewa kumpa ewa fami ke ado moyogo kent bana nawtu mamadou jabini o famiya ewa demba jabini o famiya ewa serewo sere ngano ko be kismere nga ali traoré ni pamia ewa alfishanu kulbeli ni pam kuswa utendalla ka ganni kusu ni khirindini ewa khirinda horo nyani igani khirindini soni kara point comme ko kamma iko kunyini iko o khantana tenkuna soni ko do soni kallum haga lolu haga bangoba haga dingira su haga haketsu kunyinde ndo khantande aga hakama gellikie mawro ajenchegu jabra onto munguno dana gelli ganni o khirindana khoreani lenki mpagi daga fenti anga ni khirindina hakati dogoni ewa nanti ke kota go danga ngi khirindi soni gara point comme dago kebe kota kebe gani lundi le 27 4e mois 2015 ndeysane bagari fente ken kaitinga anke ajisiru kumuna kota kubene gi khirindi ajinchiru jabra akhirinda akota abubakar gaku akhirinda akota aisha baraji akhirinda akota almami baraji akhirinda akota ewa dembondrame akhirinda akota beningali jabra akhirinda akota kusu khirinda akota diga soninkara point.com khirinda na khasonya gani kenkuna oganari nonga mogille simeni di batenga gel kubeni gani khirindi gel gannin kase mallenke kota ke ko gati na ngara moko isa unus ndongo gakono agati ni ganni do gankase aywa ganni do gankase kusu rindini ya ganni iga rindini soni ngara point.com dago ke kama aywa hakat sugadu o gantu mungunia hakat sugadu o ganti wala wakati ugantu o kilungi kama urondo kenga aywa ndiko kadi le 2015 ananke manga 17 kota ankadi sergebe grindi 8e mois ewa sergebe grindi kon kenkri kenyado nyeni akhrinde akota abdraman ewa abdullahi salambuno akrinda akota ewa buba traoré ni so grindi malle njayini o fama kuso ko malle njayino famia kendange pale bakatu karani o fama kuso
ewa kusugene feginko isugene kirndini soni ngara point com dago ke kama o menjan kaso o maren kaso motirin kana kaso kendang be ado usufika o marega odan kunyanga lolo bango badingira su demba ke ngor ke ngamboje demba sidi beni ol kungu ngamboje kungu soni ngara point com dago ke kama hari tem kirndi ke yo kirndi fotanan kendang en palle Mamadou Ndiaye ani kirndi ma Amérique o fama gabarenga ewa au cendalla ganna kirindana khor yani khalenga kota ke o fama agrindan ken ngem pale mat lasana gunjom o fama shukrindenga kusunyi kirinde son gara point com dago ke kama Abdurrahman Diakité kusunyi kirinde son gara point com dago ke kama kawu chempama golan jalloni kusunyi kirinde ni ewa kusunyi kirinde kota ke be aya fa le 17 8e mois 2015 kusunyi kirinde ni e famenya ucendalla ka orantini okuga munguniya kendange pale adama jakiteni e suñakirndeni ewa haruna jeri siseni o kuñinde ndo kantande aw tegeni e sukko mantonga kendange pale haademu dambu yaterani ko suñakirndeni sonkara point com dago ke kamma o di sukkuñi kuñinde ɓe fami ñani ha bou sambarantiñini aga mungunuda ha sukko manto ku wacca igana begana fay kuñi gelli ewa le 17 te kuko krindi kankota inati le 17/08 tawa 2015 kawtunanti ke ngucendala de ha nto mungunu kay lanti ñini nga mungunu kay ka tokono koy maxa gubeni gañi krindam khoro ko be gañi krindini sonikara point com dago ke kamma e demba jekiteni arsa demba jekite ke nga kenke noyme lasana kallogani ewa kunkuno oyme maxa dikkoni ewa ndesimma kusuwaca fame ñam ewa demba jomon cumareni ewa fame ñaka mungelanti ñana bu sama ken karanga mungelanti ñana o faba alkaba mange yatera kun cokrinda kota ato modi haruna gakkuni kun cokrinda kota ewa kenguce agdo sasana kanga khayme gana fay e wuyugumu ñante nugo ba e ken 2015 ken bere kana ke o gana taxu aya gani Idrissa Mangesi ndaw taxunu biro bire e kalende wutu 2017 Allah ganna anema na kafu silamini pour kutunga kenguna soni kara point comme dago ke kubeni galolo bango badingira su o gana taxu on kawa ona simeda gabatenga on kawa ona simedo o khirindana khoro batenga on kawa ona simedo kubeni gani soni kara point comme brandini igenya wulunu ona simedo ngana dangi na simedo nkananga aya gani haja siga wagati nada haja siga dukure awi dutu o ku ganya xilli gundo dukure anu mugo ha ku ganya xilli gundo dukure o ganati haja siga dukure amma ga sanko xay gundo dukure yani aywa aya tokoni haja siga dukure ya fonte kenga ndaka sukunyi ku suñu xirndini sonikara point com dago ke kamma iga sonikara point com iga brandini gelle gundo kat bange o gaganari mogi simeda gabatenga ado wagi tunkarani mogi simeda gabatenga o ga kunyinde be kampagante ndakona kada danguman ni nyani kuna ngunyani kesani nyani ona tago oniko kesalungu kunali danguman lungu kunali kesani sugadu doma kesa go kono be wa kesa ke oda ewa munafa kitay munafa no manne o gara kesa ke ko awreni ewa sere sugada ngana mel fonga duru koto fiego udwa anga simana nanti fosu ngana mele aw bone nya kutunu nam maka daga mel kenga de kubega jemu litini tanga ona mel kenya jemu nya seleni so ne kara point comme dago ke jemu nyani agol nya ngana ko jemu nyani maka ko ngana tagu no to jemu nyai ina alla nya gana jemu nyai kenda ngem pali ono ko nyine nginyandi o gol o demanda na gole ayagadi adama unusu ewa wage adi kagume sende nani timera o ka kunyina kaga lolo kaga bango bakaga dingirasu o takadanga ewa kaki hakati ado khali dugunan dugudo go batenga mare me go fampene ade tingana ke assalamu alaikum salam jallo ha amma ko jallo jer kon mo khanga jom to wara sunti jambane jallo ande won kande tunde ande won kande tunde keke no ke ado kota kutu bale kota ni ko mi ngan to kan trindini yo nge fo sa kota ni ko mi ngan to kan trindini yo do ko mo
ça va tora sunti alhamdulillah ben kan garan to ba na wai on da mashallah marhaba nya kenga diana kempalle oro do ron dawo khara sonen ka wada shuko man to nyan como que yo jonga que ya khara ngi me asoro ngom mata arsa pagal kenya ko lengim pagal gama e wa 2015 sorobe ni shugani khirindini ha bagal daga fen ashuwa ken ngi safana iga tok magam tiyan sere no wal wonde me se wallahi comme que ngali di diga ngane tele me wonde ken torinya ko ken torinya wallahi ana na diga ngane ko lambe ngunde me angal posta ba ke me sinani ko ga ken tongunya Allah kana sonon ka wundu kana ji amin Allah ya rabbi ya Allah kana jama sonon ka amin Allah ya rabbi wa jallo horo man har me lenki otiya serebe khisa linge gamma ma danguma linge gamma ota oti kenya lenki anda nari lenki ni kenya yi aywa jenge tan panani mata nan na kina sonon ko bismillah ken tege foy ko aken tege ne tan jangana a horon tege ne tan horon jangana ko tege foyan tege fo ya a horon a tege ne jangana ko ken tege ne tan jangana aywa fonti kenga ketanke sonon kontro ngai tege fo filan kira a jangana tege ko ken kayan kanan segani voilà aywa sonon kontro ngai galana de sembe nawra ko nanga ayna ndugu tak to garno ko nduguna frembege nduguna micro mbege yo angala killenga directinga kam marmu adama jallo bismillah anda talin ko no danga nanti son kala mun nanta ko ina fayi anti tege fo ani asagene anti ankana tege fo bani tali finlande ngar tege fo bani akenya kana anti segene awa sonin kontronga nga bismillah yani wala so ngugo ita jamata andama kumu fulle ngo ko fulle na asusu tronga nga sonin kontro ga sonin ko ku wacha fullu ko to sonin ko ngaw ay waja ko wala nyana alo nyana parce que waja son ko son kam wayan ko japul son ko nakon ngeke nyang ko tiade nde ko ni daga nyang ko tiade anki nyang ko tiade champion nga ko champion nyang ko tiade ka ibendi ngadre ne fulle ne har bana mu ke kan ko lemmen anduna ko anduna ko son keme koto gon ngana ti sori ngenya nga fullu ni man mo gutanke ku warde kontini jallo ni soni ngenya na tan soni kan xamne mu ko yo gyan ndik ken ni tong yo awa jallo na wuro gari ngo jallo wala ndo balaji amin ala amin abara barabe thank you mashallah amin mare musonin ko mbare mamu gunda ka ko man to nyande mugu adama jallo arika digami ko nanti ewa sonin kan kanni ar ko sonin kan kanni tege fo go ani asegenia ko ngar ko na kada mo be te bon luguna pampedo mare me go ngati ke fam pantanyani aga
pampane da baten salam alaikum Waalaikum salam wa rahmatullahi babu torantanga jallo kalango jam alhamdulillah torama ko rango tora sunta kai arjon tren kanda na arjon ko liwan ko torantia tora suntia to kondo jammu jallo ibrahima gataman aya amaya ngame awar mugo ma fama de iyo o wakatirin kana de o firne nyallo ko me o wakatirin kana bra gesam am anyon ki mo tora sunta alhamdulillah tora sunta ngorane jom alhamdulillah tora sunta anya fa me nya kamungente wakati nando papa Mohamed tirera kana yi masala mu ko ngeso ina talla te tinna makaronga te la katiran de quoi golle yani mawar fina wagalo mawar fina ngana ko comment peut-être lenga afagi lele afagi bloquer no ko gadi yebo agana matana kebe kerni ananga manga ele jollere ndangi anati ke mu France subaru nanga babu kesama jabi pada wakati rin kana tago ma wakati moga ko kitena katirin ka kwa agamo yali moda jalo koran ko bare ko torante tora suntoy kesama adongu ni anu ngi su kuyini asusu tronganga tinga silman kuyini mo ko siri nda ari mu tinga duana da arna liya ya khairia aywa silman tronganga bondu benu kanya nga duana arna ya pima amin allah ya rabbi ide ni benu kanya o duana arna o le mu birandi amin allah ya rabbi ms komantenda amin allah ya rabbi arna hamino hondo su komantenda amin allah ya rabbi babu ko me masalan ko ma ta bay masalan da ko nyakamatan masalan bala yi mata na ko ke zuna ngere me anya olem na ko yai ko maninganu o kalungore maninganu ona honne ko nida bismillah o gay xa xondi ko mi xa xon pagati to kundu xa xon go so kono kinanu ngako wala ona yo gwanu na ke abure yana ko wakati aga na tampita na adu kundina ta dungene tere gira kana o so ko tahi ma so bon fo gatinga ki o gadi iwatana so bon fo ko ga mulana ndage kati anake bara amadu ngo gara kana o da hinsu ya amadu nge anga tangara kata atu andokin yo bulwonda yo no maka kutini bulwonda no ko yo no kundati goli sagana keni maninga ye bo kenti ti tolla to ti oku ontana rage mo to ti keni daga na katenya ton tigi iki wara kana na kini ono to kotar ko bawu aga na kene na ga tinto na nga nantiwa araga na no be nandi benne yara tanu na na hita kamundi kaso gen maninga ya nangara hita ga kamunda ti tioi kun wara la hara tira ga la hara khani kenyino babu okule mun okusa mu yin nan so yake goy mo ga tege ko no ma de barin na ngara hita ma diga no da aga gira ati tikena le kiti su ma ta tawa kaman karne wachana ga tamati ken naga na kachi ayo ga tikena naga na kachi na ngara hita ati tira ga la kar atelia ako ta kenna o ma to ta ko ta ora ay galan so ne ke ana gaonga kinye ono lemu ni aklen to na no benu kana tambi igana baraka gere kana maga forte na duwa ko ni ko na manya ko ina mari farse ni wara wala ina wara biske na yo gon wari kunga tambi tani moytana dai idukindina ikunna takinde nyare bari agenti ke nagana ngai ada naga na nyima utuna hita kamundi ayo ko mbanan ta kamere bari ake serbe kana nyame de bari antini ke sere danga magame de bari ket o tangi mbiga naga naga ke o kukunda kinyana ke tamna ti suru suma wara lenga wa kaman karin nande ko fu gongon danu bawo sama jabi ba ku inen ake moya lingo dalingin dagindan o da kabilan cu kunyi damba tenga an kirin dengo moy nawari seri maramu bane fenda kasu komanto nyanu mamu keno kirin dan qori agel daru gandi ganyi kirin deni do batenga siri bizay mage sama
sama jabi odan koni malollo ko mo jabi odan koni ken kuna kana makamu ngodo téléphone numéro ke kana téléphone numéro ke wutu 0970 46 40 47 hagana gani ndi kada bu samba mekta ko be ni garni ke finga mi gari aywa lenki comme goda wutu aywa lele nya normal to nyani pourquoi parce que oda wala ma futron challe nga dangini yani awa ogada follaka nguni beera ganari futron challe ke ganari anogonga mewa mo ganto ka coupe ne kenyan si wogar wala ma futron challe nga dangini ken ko nakada ka telephone mutu de ko nakada hunangu dangumani ni kisani serebe trungedo kanjane kisanga magali o taguno o wanduku serebe jelinte do fe xamu jare ma mberi do magon e ndoma mu ko soronge gatini e wa gundu fo e gundu fo ni ciudo mi kafini gundu fo ni ko su kafi nanti de gundu fo tunkanyugo gundu fo ke su tunkanyugo nti e yelu tunkanyu gondo mi yelu ciukhili nanti nalli awa ike inte sakafo kama maganani yelin nyinte donc fofo kampinte nyageni annalina fo kutubaka hakampu yelin tunkanyu gondo mi ke kono e yelin ko susu de meñi yelin ciugari meñi sa kuto mari il ko iti idi asuri bayto suri de kha serbane manke iti kenn koy tunkanyu kribe ken ko yeti sakuto awa eti na faren kai sakuto mana begel sigi aga bante aga nari magari kenko idaga sakuto kri sakuto ri tunkanyu kribe sakuto ati sakuto da ngati gata yelu ku sunali ina fokuto baki ikampunga yintunga igatagine amma mugo abati de mukoke atan e manne na shugaran kenge mari ati gado ski menya nyimbe beri serega na garindi e tunganyu go na garindi an kasimeni angana shimme e wa ankara ga e wa telle tunganyu go na digame be konanda alla ga jabinu mo gobe ati ke banan kenge fe drum potna e wa tan man nesima igar ke digame be konantina ka kampunga kayintuma ina foba kayintuma kenan ta ka kama ya ta kiyan sigi mene igati khatunganyu go sadam billa fobogu oyintuma igana question ni fili warangure anni jabi kenga atmanne kenga ati inan tirindu duna wuro ado duna kiye kangi lenni inan tirindi kay ati duna yagare ado duna yugo kange benni tunganyu go ndalla siki adala sikati keke inan tinini ga ke jabu kitana yo khainan trindi an khani korida e ati kenyan sigi igani simmene di batenga ati duna kiye ayam punga duna uronga duna kiye ayam punga duna uronga eti sakuto eti kega e nyana kamatai hada mare mengurom pa yangi sanka uro angu khanka hakati kebe anganti du sheda ati anguro ni Kenya har uronga naro anganya gonga anke fobure gana integana da sangurnu bakawre kangi tente fobure lawri na ganyen saka agankar nan dan tamata na basankan atanguro ni Kenya ati Kenya ni gati kiyenyan gaba kiyenyan punguro peri ke har uronga naro giya gonga ke kiyenyan imrenke eken kombana na uro awati duna ya garunka yampu muguga ati duna ya garu yampu muguga tebo ati tonga jugo ati maka jate laga nan tungu nongo yugo goro gebe ya gare nyampa sei bero ku fa wacho ku sunu gunya odongu no nyani anke mbane fageti anna fo bugo ku intunya anke ta saka fo kam mo ku intunya angato anyani yugo e kubegeni ketangari no ango intulla kana ango burene na o foto on koti na lina taako ken kamma o ganda kempana to nya gal ya ti am pay linga chumaka asunanda kenya ni sonin krapon gom dago agana taako kota sugadu sonin ko kudo fo alini ido fo tellea wona fo mugu fo gano mugu wona fo telinka fo gano telinka katikane mingi le katawali
Allo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Toran tanga nyonkin mo Ala bubu jamba jallo. Jabra tora suntanga. Jallo jere. Jabra qur'ana jam. Bi jallo mo. Tora suntoy maka kumpa. Ko nyalla ko dum jam tora suntoy. ko ponci mo. Tora suntoy maka kumpa. Ala jaro ko mo. Jaro ko le tora suntoy maka finade amay fina. Ayna fo ci do ko re ko tora suntia. Tora sunti fo den do ko re. Ay wora mo dim ko ñoro ko renci kuñ ko jengu da watena. Asusu tronganga. Ni mangen ko ni harna mangasi. Tora sunti asusu tronganga. Man suwale ko fo mo ci kuñ trenkanda ro su kuñ. Asusu tronganga. Wa ngo buba kuñ bo ba trawre ta fa ba ka xane afami xane ba selangat. Igebe kunna ini lelle ke ay igebe. Lelle fo yo sa lelle xadi. Igebe do alaji. Alaji ay no ko yo. Agebe isoro igo bo ini do non banya. Yo so ko ni selo nga ko ro ko atunda. Agebe ni no. Assalamu alaikum ko mo si. Fatini ni xabar ko so kan ngé. Nay. On ko mutu men kamp. Agebe ni no nyari. Aywa ke ani fonde xel nga ko talaga na kanda. Amin Allah ya rabbi. Jallo ku inde do xantande ani. Agemina linginda. Oko sona sungari ku inde mjam fami ju kama gele ku nekat kani. Asusu trongana. Ko yigondo fo yagare ko to mi jamu go jamu ibenda ku ire na ta drankale. Asusu trongana. Aywa ke ani jallo na woron teren ke na sajje inshallah. Amin Allah ya rabbi. Jallo jeri. So ewa ida kisane filiron diere. Ndide kisane filiron diere se lankara gan amberke sakko kamma. Aywa bismillah gilla wala to buru. Iti tege fo ani. Asegenia anti ankara. Tege fo jana asegenia anti ankara. Yo. Golle basa. Bo tali finlande ni tege ami tege fo ana kadi. Ken kayan kana kan segene. Ayo, ke wacha nge haqi de pegar ke be kiminga. Ur kella ga yonki nya bas yonki ngil segene na. Fa de ke rabe ga baka ken ta segene. Yo, wa gili ke na gife. Na tina na tide. Iden ke tiyan kana tide ke jere kamnya bada. Aywa. Iyo duk ko be kiran. Gili ke feta nati wa ne se bakara. Yo bane gendi safa karang atinkai kama ay mi mefe. Ay. Nesto ando fot andam tuburon ay. Atinko de. Bane ke tinko bu. Ando njondi ya parce que ando njondi ya kwa shal manyani mitenge na magari ko mitenge meka. Yo ka bane ke gendi ken safa kara. Aya. Donc awreni ya tide kendi safa karan. Ya. Yo ka yonki ke atinko. Atinto. Yo basinte yo ngi la say man be gilinga la ke tono le butena afa yo manga nim timan alaji o faba mange ja tra trengere manga ore ta timan yo ifuma di fina mango pili di batena timan ko to ko timan ay ba kian ma tun ku te ko dani ma timan Jallo. Bien. No ali. Ngantren kana inshallah. Ki linga katero so wi hakle nyaka bagan inshallah fonte. Problème tay. Aywa Jallo merci beaucoup. Aywa no ali jabira. Jallo mo kan dum jabba assalamu alaykum. Awaseli. Kino kindan kore ajenje ko jabira orko har fana ke ngel ko na gadanga gelli 2015 ali ke grinde date be 2015
nde kono gadanga gel 2015 ke alingari ke kaye bagandi fana ke nanti 2015 parce que ko kana taxu wa sunkay mbeke hakarsu mige khirindi mige do dema o kana taxu dago ke kama mige khirindi mige do dema mingar ne fana ke na kono gada nanti ewa lundi 27 4e mois i khirindi ake aje siru kafini khirindi ndano kenga agamu le 27 4e mois ewa 2015 na nyeleri ni na duguna pampero ke salam alaikum Jallo Jeri buba amo haru wacha ajin ci ko gadan trindin ta ke kuni agabe ni le lenyai tomu e kunga be ni le lenya wacha gadan trinda ken daga ta an ka su trindi wa yo ngatri kan de nyimme man bi borom na ka trengan wallahi to ra sun tanga trawari jallo an kam mo anyon kin mo an ga kala ko bare mo jom an ka ga do mo ko jomon no to ra sun tay ma kumpa Allah ganna jom dalani amin allah ya rabbi na kisore tange nyo wada na adu sutura amin allah adu legere mo suru amin allah ya rabbi jallo bien barakallah trawari tirera muro finamba tirera mawrde yalla gata ni suma ngal mu ko yalla gata illi telefon katte na afrique ba sella suwa bu mu ko min margana ko tan to bu sa jega yo ngege ci men dal bu mu koy yo d'accord pa agana ñu bu mu ko to wala agana bo mo ko kitande ko den agana bo mo ko kitande ko na mu guta kana ri na mu guta ni ke mu ngudo ko ta nya nta mu ngudo ko yo kana ay se anaki awa ida ndi ko ere joga wala joga ken terin kana anterin kana o so joga anterin kana ay wonde iti tage fo go wudu ken cegene anti yankana yo ewa tege fo bani ka kenyan kana segene kundi kun kan tege fo ni nukuma ngere khandi teringa mane kundango kutwa kuma ati dangi tuwa kuma kundango kutwa kuma kuno kharallo mo kunde na khani yayi khartal mo horon dirmge pour tagani kakumbe kadu ala jinjali ga shoni ka ko ke kama mo gobe yo ayo kende ale kaga kubani murnu foni gon wono kunga adi nyo kumungudo kun to koni nyimele tongu fino gon udange dala ta mungunu di hari to koni nga asante yan khagagi kono wacha gatalla linu shorni nogonga tongu hakati kana ko changa na mgana ko pour te niketu de ga niketu de nyeto nyana ko ma kuyi antina iki antu ko de mu kuyi ni kayde voilà segere bane ati yankana fo ko ke yankana segere yo kedanke yella gana una simma kama fina ngeke simma fono ngundangi mutruwe yo ona continue simmen fonti kenga yo jallo aba tele trawale okay jumla wi jallo aba mara tele trawale maramu mbane mamu ko ndaga su ko manto nyan mu kenne nan ke manga buba trawale oy mod nanti buba aw khirindini khirindan qoreani monate auditeur qoreani monati o golinyal le mbanyana ngatu o kedo golinyal le mbanyana kenga adin kesho ambana son grapoin comme dago ke kamma adin chuane place ngamara son grapoin comme dago ke kamma kenguna ewa adama jallo anda e fisariti nanti tege fonyani a segenea anti yankana tege fotana gawno a yankana
anti segeni ku ngani kebe sonun ko fulalla munyandi talinin ko sonin galle mundande aywa ken kuna sonin ko kana babu kana sonin kawo kada out fale duguna ngurdo mare mego alo grinde ngumei nampam peda batenga milla uktana akamangarni kefinga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah tora suntanga tokondo jammando griti minne ken takhir murtala Ibrahim Ba Murtani yo tora suntanga anyon kin mo Papulo alo gilta fana ingi mulla nankiri ko fi banan metti kenyani ngaman khiri man nende kende bare indi mugu khiri ndano kusu sere su gara khiri inati jallo intiyo donc kenke indo jallo walanta dal kefe rekubane quoi amma wori gelangati batan fini nge kati amma nge Ibrahim Ba gelangati baba fini nge hado masla yemmo ko odaw me Seydou Ba tora sunta khaya tora sunto ma kumpa alhamdulillah khana yamtu ma fulle nyaninga soninge ke am lato ciri o fonna uteta ngeen fulle nyaga ngeen soninge nyagara buru kenyan ngante fulle kyamu yo watke o fa de burenta aha angerti fowdu aga yankana ganti segen yo ya fo khawdu aga segen anti yankana yo ewa inkenke inchimu gerkebe riti ko wacca kamme kamme yankana am goba anti segen ewa inkenke inkilu gerno nyariti anda non fay no ken ande walen ka fangutanda daga nya Seydou Ba Pullo merci khado kana yamti keni adu ko gamanati kammenya ni kammen kenyan kana ken segene sere suma wori nanti kammen cege kammu ka kammen kenyan kana asahante yani donc wandu walen ka fanguti yere kammenya ni merci khado baraji wala kebe ga segene keta yo kenke am ande ke ka kebe ga kana ke kammenya kebe ga kammenya yabo kebe ga segene ayan golle ken no nyaade golle ke fay no nyaay ko wacce anna fay Adam Reme a gana cari a sigi tiga kenke a tel kamunyata anti yankana ko ndeysani wangan anke fulle ante fulle nyana ngade ka fulle be gana Seydou Ba Pullo ande fullu nyime kanyandi ngay medunganda nga ari kay me akota hadamare me nyani yo hadamare me gana sara segeni akanti yankana inken ti mu ger kenyarite kenyani kamenani anyandi fili sukita ewa ato in kadoni nya xaw anke jallu genke o nyamba amma mollu lit kato yaire ange bake ba molonya molomboto ankale molonya o fa molonya kinanga ay mollo kunke xaw jallon kunke sebo sor kusuku bani ku wala jawoni ku kunge sebo ay odi molomboto ni sikki kinanga mollo kunke Erland kun kitte hama. Ba Pullo no ali vraiment comme kay miani. Ya merci konta buru ka. Awa wacha ke seli taligan kama ganga kinoi. Ngenke ingati mare mukusu ina dokoto do nene ke battenya. Parce que ingida go aliere fonne ko yere
fo wacca haw kebe ga France wala Espagne fo gabu du lenki mu do kun to koni mbatte wallahi donc o yan durgo tono ona kun ko o remu ganari ina mugo ogi kono ina kentu tangu nyani ko gami ko o remu ganari inta tunu wallahi o kana yam maka to nke ga lato tiri après kana fo mugo digame ke am gomu donc kana tu serani donc am timme quoi no wari ande kanne ke nda ko ni kanne ya ko ngi ngoda ka walla go mo yali ngoda Seydou Bapullo o dal suure ni gana men anda la jule ni gana anda la puto soni ga puto kay me gana intan bayga tin kebe da famano suure angana kenyi ga koyo fili anga soni ga kanen kebe kenge kama du tantindiga aywa ya merci ko baraji no wali ya mo yali ngoda no wali kusu kunyi mo tiri asu tronga maremu sonin ko xamugano xaga lolo xaga bango ba ndaxa kuñi banasu atoxo adan jammu na kuñi den nara mareme ke be faki xerindi gelli ewa mutani ñankote ayagani Ibrahima Ba Seydou Ba Pullo oda degamu talinin ko ewa fulla andori fullu ko ande talini ko fullu ko alli bagandi xali jammu jallo di talin ko jammu bara bagandi sa rempa be lo muñani igara bagandi ker ko ati tege funya na segenia an hadmare menya kenyani fana ke wa jabrangari jo pangati danga agati yonki ka tinke hadmare menyani be rangar mugo hadmare menche yonki nyana agante hadmani ngana tinna ako hakifa gar ko nanta hadmare menyani hadmare mengana sare gella gar gurda sikemutu a segenia ka kenti yankano kammen ka gana yitrene kammen tegene nyi nyaay ka kammen tegene kamunga yo kiyande sigi ewa foani o gani muru anga to talini yo gon wudwa anga simmana annadaga muru ma debindara ananya fayande ben pompallenya matari yo go wudwa afayande ben no nya nadaga muru ma deben palle donc talini ku iwure tu ewa ku wacha ku gani ko ngini soni kara daru soni kara gani ku kono daru ureni nyanu kuswa ewa iga hadu men karangude ni sunka imbe nokonga ko suka fini ureni nyania digan kaddi digan mogo sefe mogo ewa ko suka fini ewa digan kannu nyai ko o ganya ko no gatini daru ya garungu metongo gollo tobunga odum ke diga me kono daru oro ya garungu metongo gollo tobunga gollo tobu in manne kono oro ya garen nati o ime yagar len tugu nundanga ore yagar ngol nati yagar len tugu nundanga angana ni gollo yagare magam pekkengu tuburu aminyanga inati leminan tugu nundanga angana ni tengene yugunga maga tere kundu maga fainde kundu ikanan kai maga nya kundu angana ni tagu nanga tengene yugunga maga tagu kundu ini kesu tongono kesu kono meda golle tobuya ha golle tobu kero maga awa duna fini na ibuno maka man toko maka ke goli tobuani ina yillenga ina soso anga muku ganni sonin konga inyi yillenche unwa ille kesenun tinyani gai kana kallenki taka ille senun ganni yillenche nu yen manne ina ille ke soso igana soso ina defembege ina daga wanki ina kurtembege kurte ke sinamini ina wanki ya wanki yem palle igana ri gadi gana wanki ina juri ina goro ndugu nandaga kewutu akama pampane di tumba assalamu alaikum way alaikum assalam wa rahmatullah torantanga taligi anda wure ko awringa mam misalini fulalle me go angir mamurtani ayandi fili shure ko atmenu ati kebe gata ushegene ana hadmare menya hada mangana sare gelangere trende joppa ancegene ya makalle gallanganti ankala donc kenyani kebe geta hada kebe manni du aga segena ganti ankana bo
kebe ga yankana gan segene ken kamenya kamenya no ko tini kamenta ga nyi nya ka kamenta ga kamungi mikengo yo adi fili shuko fulale mekeri adi fili shuko asante iure ni kamme ado hada male mebre angana de langari trine jo pantege ne akanti yankan wala ka fo tugadi o tuwa ko no wari ngana muka o parce que o émission que tin o gana ko fo betu na tini o sa fonkaran ko bu sama gaga ko fonkaran yo ari o sa fonkaran ga watike o sa fana ne ari no wari yo okay yo jom na abajele trevore no wari aywa madam me gori assalamu alaikum madam allo wa assalamu alaikum allo assalamu alaikum allo alaikum salam tokondo jammu ando garti min entronga allo allo assalamu alaikum alaikum salam ngetronga ngade anya tron ngetronga bu tora munya Fari. Baraji anyonkin mo. Tora suntanga baraji. Tora suna sama bu sama jallo jeri. Qorane jamu tora suntanga baraji anyonkin mo. Alhamdulillah. Tora sunto alhamdulillah. Anga kala ko bare muk. Allah ti alhamdulillah kiro sunto. No baraji. Barakallah anwar. Wasale baraji. Wa gado kisa nungane. Wadi umei. Aywa alhamdulillah. Hari baraji. Yo gawa kisa bana konno. Yo sugu digu yuguna nimmaga. Digu sugundige. Yo dige sugana ida kana tai ngana ida kana minindi. Il faut que na no le muko baganda hina kempalle na daga minindi ngana inder na no le mulla no gon. Aywa. Wala asike. Kenni kandige. Wala sugundigu ngabonye ni ngana ida kana ni minindi. Ni no le mum bakkay no gonye kempalle na daga minindi quoi. Yo. Awa soni kontrongay. Jelli anga mikro mbake ni ko nangani. Nduguna mikro mbake. Yo. Musa sada. Asara du uju mushagir. Bata kana marabuna. Wa masagara men kamma. Daga jara bishmare. Boy jara sonungon konkardo. Doktor Allah doktor Imam. Doktor Allah doktor Muhammad. Allah ko nan bashron ko yake Wala daga direct nga malama duguna malama awa bismillah bismillah baraji bobo toranta alhamdulillah anwar kebe gro wacha terinke ndo adi ndo serianye ngana dugute birambe awa modi bismillah ya inshallah kenya ni ahilla minga hibe tage hoy go ani ngana utu se foka gani mutu ako sina to ko saka tege fo yego angana utu si fa gana mutu angana agana mutu su oui ay fan kana nyilla utu agadi kwa an kana nyilla utu yego sina to ko saka ko aywa sonu kontrongi yo wala ku hillani hina ko gelli kana ku jabe ona risi kanden ka ko inshallah
problème tay Allah ko dem mo on tora sunti abaraji to wa ka honto kunini asusu trongai fode si sero korancho wi su kunini asusu trongan ona ti anya ha mayne bari munge la kella tadi ta to kenkeni tongunye ara jonka keno ha bankani oda honto hari o kan tento wasimene tongunyani inshallah tenan ke kapalle cirundo ka hon cirungo do karmonu bo wisu su kunini a no karmo ko harna ga kuni asu trongan aro karmo da men ngaw asu kunini do de mbaja tenu asu trongan ro asu kunini do abla jagano no so wisu kunini so kantana mallese asu trongan mallese so kame mallese una kam sogonu asusu trongan wato isusu kunini kene kunini lo kantande ne katara don kam manti nawari wa gara ni alman baraji agamo ya ligo o garam ko ga konno alla ga nyampa maga aga ni mangasinga aga nan talman gulle wallahi atoge ne ko nan talman gulle gara alman min mbog meedi de mangasi ati ay gara alman min adawlan talman gulle na ma talman yo baraji kay kaga diga men tawnya ko ta ko ga tirni nan tando kalman be gayo kebe ga ay ti tempe kadi bogo me antira kadi bogo me kadi bogo me kembe kenga anu ngana ta ko ngana ti antu mangasi paga dinke aga din so viade wallahi mangasi aga din so sino hona daga hokko ni dangene ka hu anani anani kemaraga ganari kemaraga wallahi mangasi atakara alma min bogo me de kape alma mi kulle ya mangasi anda to kam mo nan tikki ani ho kulle am o mani na bala gole sawa sele inshallah noir jallo baraji noir aga moyali ngona bravo assalamu alaikum madam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh togondo jammondo xerti minni ke togondo jammu de ran kamani bonya nan kerke franc nga an kamani bonya ni kamani go ngeda ngeti franc yo ambaji ki nufo ko nan la kamani go togonte ya buwa fo ko nan nan no kuma angam chabe tinu ko na nufo ko na aywa khatim jertani kajum jerti la merde kenyan ngati ni ndanga tin kamani go kam jana ngante yiwo ngiya na ma ko ngana re ay nufo ko no aywa jerti jallo ala ko ko torata sawa alhamdulillah jerti ado khibaru mo ko da me ko tora sunta jerti tora sunto ma kumpa khara jon khirsu nga so kunye na auto fodie sise silmas ma nga ko be to na auto an ke mi ado nyugo el khadija na ka kunye na ka kanda ala ja ka fuwa wono ngamba me gela yakana la gare mo gonda ala nangele ko ma woni el anja ken kallen je ala to kungi ala ja gela yakana la gare mo gonda ala nangele ki ni kenya gontivo kota go ru me keta tivo anke wa telefono anoro manyana wara me parce que otina manyo gere anke nga liegu kutora na kanga to ka poro manyana wala me ala yanke agaji ke panke manyo agantere na gela la lat au mulla suna lika ka bu samba kempe ba gelen gonde bu gumi amasironi bu samba kempe amasironi aduga ngey me ngumula ndara me wori yo ga khibaru nga yo koto quoi bayre bu samba ke agen artambu ke be nyaro bu samba atiniani tugani ya me akara tamu ko to bare ha ndani tu gara tamu no beranga ni mi kita ah bon
no est-ce que ela yaade tamule langa ba manya tamule le la biya Alaji Njaay yani kembere anganani Alaji Njaay yani kurkulu di ñaxe mbatten aha donc ya kengela di xale mu ngondi ngadi ke xale ngala yo ke ku donc kera kanje Allah kana le ya Allah kana le ya parce que akalle ngora ñani ñaxe nga yo mo ko siri agana tago le Joshua ni ñaxe tan foko ni ñaxe ala aha gelle na kara agi tago do lan foko ni ñaxe ala ala kena kalungora bure yo kenyane gelle ya kana le banar kem mo ngondi agana foran kama gajagaro gidi maka yalli nan de mana baka kama ñankata da kelle kay ke ñankata da kelle kay ina na gumu ngi men atuka ake ngam geli manyo geri dala ake akibaru su munju manja ko ida ga ko jari ganke nyani netwa jari ganke ini kundwa ya ta dugu korosu direct ngaro ga ko ni gonna ngare attack ni ngana ko kala na ko ni direct ni ko ayo amba gere ni ngo ngare buli ni ngo ngare da ko problem de problem de me pa mu ay sisi an kawanta na mu wa me ngara daga na tujuru man kam mafa kenya sireni na tujuru man kam ngena boko kwa anaki ngebe buba na to ngebe buba na to ko je pangera kuji banata ni ni wana kuja lo ngela kunya ta bubur foko nanda wala ngeli leader ni kwa kunyi na utanke ngana utofo de sisi filma sumare Hadinjai kamu tirera ado tirebe tunga ditu ndisi sukunyi ndisi sokanda demba sumare demba dimo sumare ndisi kunyi ando tikiti ndanyane me mando kolla banke nyane ay ndo tikiti ndanyane itan tikiti le menenya banya terna de banya kama tubukre ma foko na rangati kumbo jette radio me ko nginda ngi magay hari nyam kan ndiken kono radio kere ndiken kono adini ke laga sere suda kumbo nyane kumbo ken Allah nyaga na idinna makame wori aywa bismillah abada aken Allah nyaga na idinna makame wori mi adina le fula ani tinyi ma kono wakati so ngana wori ngana an kana ti an kunya dina hi le fula ile ko peti le fula ile fua ageni ke ya ko dala kamo haro mana ka emission bane ni mekna kam kanne ni dono ngaka haro tali ni nyani ba tisani yo odo tali ni nyani mai yo bo wachairi tali go rondi nanti digu yo go ni ani maka aha digu ku igana yitelle iminindi igana ni ewa igana yitelle iminindi digu ku minindi yo obligé mi gandi nu gulla mumbe kayya yo ewa digu ku gani kebe onako ay ke kundi ifu na timaje kama daga shimene ke kundu monsieur tu daga bane ga ngam ngam le na ro ewa bismillah numu la ni manager ako me jamu fili yani nga dome me jamu fili tora kana ban daga airna pai yo ga bane nga tora kana daga ala ukalla ni sa awa ketangi ke fera la toa kondangi ngeye ayo ngerumu la yana jabi menjangu fili anga majabi su Sudah sumare na jabi u ela jaya na jabi sera sumal keso na jabi so amoni si na ma jabi menjangu fili menjangu fili yani yo
ke min jambane ke gana to gana kita yo bane ngiri na khantana na fay aha tora ngari kita no kube yimi yo bane ke tora ngana ken kita ke bane ay kallay mi ka ken ter khara fay ma tuti minat ko diklay ke bane ke anjam munyani jegite yo kan ke to ko mo jofe fina ma son ko ngela jaadu wali onya ka wuru ngakuna na konanda nduguna micro mbege parce que on nagaiti modi be ga ho mulidu danga aga ho mulasron kutundangani aga lenan tugun nu encourage ne iga ho de barni aga lenan tugun nu encourage ne iga sukunu ja ko sira ire mana dangi bacili ni men jimi ko ga danga lenki samba siku bacili na charelani liminan tubu nani ani dagare baru na bara da sai kada ngaka men wujune nga ndo samba ga hatmi bakame anya kameru tampile wujune atike senti na mu atiwa mulla imangori ari bacile baga abu modi kumbai modi kumbake keta ay marmu o ile katakai o daga kunyi debe ashum de kya ko awa qasim bismillah nawari tuguna Muhammad Trera assalamu alaikum wa alaikum salam torantanga jallo jeri anyongini mako ndare tarang Trera isidaga bulan palle atimini atimi atu aha bakinga na yere tare musu ta sanga tebe kono ni ka mutenga kenga assalamu alaikum allo alaikum jere dugu assalamu alaikum wa alaikum salam soramiya kadu ngamo yalla mo xoro golle tondo jamu to Moïse Janifa wa Moïse ouais Janifa wa Janifa ba alhamdulillah jallo ukuna ka palangere mu bay ba ay ukuna ka fa banu ko alfana ke ngenya kono iga ngani fo kono tokonda yo dan nan patinne ga nui ay amma ko jare awala na fo ko rida nya jare ku tage minya tage bay de o gana kilembulo ke allu ne kan jondi ade na kilembulo ke anti bloke na ganal ngana anti bloke ni ay wajade ke jallo ro ka teringa ne angana bloke jamu tankilwa jamu antankil ay jamu ngwini na kira ferenguma fere Allah washu ashukilembulo ka fulle do tege ata bari yo basi dai baje ona hatu kono watu fosuru pese fosuru wona ka pahay aha kuma fulle ngem bosire ngem mo go mene ka ona hatu kono to foni go nya aywa bresu jaare ma medi do aga gem mi nga bresu ngana fo kono to ko na mugi duru ko tel wari kawni ay c'est ça kenya mena ka jonda nango bono ku ko tege ya bawno ku kana bududa ange mamu kunanti tege ngana buta kana ti tele ado de bu me yamba ka tebe gala rufa ben kawten Tabajele Jan Faba. Alhamdulillah wa jallo. Jan Faba Nwari. Alhamdulillah ke shobe gro wacha no mulala chifa kama shepa ma sere sefa ngane ma sere mse ngane. Bismillah ka ay sere. Ono haklu mana kama fonne. Awa bismillah. Kesho ke ametiti menjangu fili bane ngana khaji. Do. Bane mutun me bane ki ngana khaji bane tutunu n'est-ce pas? Yabo arkay mako. Wala bo komin ke sime ma ko kenni rajon ka ke be fatrin kana ko wacha example kuda ko ngacha. Aha. Bo aga na rajon ka ke har haga na stop wacha uterin kanda o khantara ko. Mhm.
bo ngege ni ngarajo ke kari wacha na arjo ka ke tringan dengara ngoto je pas ke hantin kan tanako ko jimme ma aha wala bo kenya woni yonde safa karanga no kya no o jalin dengara ko sel goronyo wani mo no ari o safa kar o kya ro hawara yere to ko palle ma awa jar baba gemini asusu problem no ari awa sere mamari tirela bismillah assalamu alaikum samba me sunka jam ando sonin kara hode sise president na utu kenga ma tere kurumba be gara numero ngutulen kin nan tirndin ku ndenga katta su sonin kara asusu tronganga nkantande nga katta su ina duwa kina su tenenye na gara kutibe nu ga nyano na duwa kara hudundar na hinniya amin allah ya rabbi labanan takko no ndi dangani amin allah ya rabbi arna yagunu nya khairiya amin allah ya rabbi nasare honun bilandi amin allah elli ganuna ha amin allah ya rabbi a krobenu bulukantenga jamanu nga bi ngirinde magarna liyen no ndi da kati tregnenga no kunchwani karantu amin allah ya rabbi krobenu ga daga yemu kati habankanga gari kara kiswani yonki bane kamma hayde arna bi onu ngirinde kati non kai amin allah ya rabbi dallo jeri anda tembe mboy anga min ngaran kara kya am pakkaren ta tawun ni ngara gan no walla da nyen cireri sa sanda ir taru su buru nawari nda ko gamini do alfana nando ton kara su kuni ajin ci ko fagro wa caga da to nyei fana ga ngal ko ngati ala wanyana am bloqué no ko ay yo nti ati bismillah nanati bloqué so ati anke mpati na ga daga bomu kontan bomu koy nge tutina de ngake to kat fanake ange talike be ko kada nan tetwa ndandu ko di nyai fanaka ar taliyo ko ma jabi ata ka talika ko di nyai anta takla mo ndu xana tak fete to du tokoti ganati la ka bureda nga ampalo ti manati o kentu kifay awre nu ko jafe ida ke ko turmi aranan aywa jallo tira iganati turmi halya timmi tara tara ni mianuntu yo pati agana ka direct tanna ga min kinga tembe ke kamma soni ko ngala ta gurshin danu ga burshini kalan danu ga kalan danu nati jare ma mir daga kokko agadi gadi hari wacha almami barajiri agada ntrinenta nti jare mawr finade ga nto keta agada ko bellati ko nak hari le mu kan le mu an dimbono ndille mu nda hodi ne ga na nganta hodi tokko ke ko ngale hodi na tanda kawli an ka da bu samba jallo jaro wore tira aji ciwo bari kala ay wala ku ina anta kadi ngey ma kembe bondi de o parce que ranju ku ko tingawo mangare ne jabira agara foko kebe kan ta kebe bondi nenga ha sandara ngabe ngi kema kawo aywa alimami balaji le menyi hodi ni ko nenyi a hay hodi bondi ka hodi tinada kawwa aywa kiya trera ngem hodi bondi de samba buru aha ati tembe o soko di xane tembe keba tembe agati tembe wata agati tembe jara ko ngati tembe si odi xane ke o ku tembe o bango gatini kebe da tembe antina peut-être o sur fi bane ageli tembe ngaba wala parce que ku tembe ari o gogo angatu manandago e wukili tembe o kelle ke arawnyani kunga yala manandago nyani ba matamberi ndago nyani gata tembe on ayo kutini bubu sambo kutini mala keke ndam manan terenga voilà mana kana manan tereke boyi so sumba na parce que amo bar ke da ka batira fonne yo kandago ke da okay o gata tara ke ba tembe ke ni dambere ke ala tara tembe wa dambere nyani dambere nyani wala tembe ke ma tera donc o ku dambere nda ko ke keta
Iku nati kenda o ko ayo ko ano ko nati lepu. Yo gudade. Angatu lepu ndo dago o bange lepu ndo dago. Wala standia. Itangandia dambare ke dago mpa ke fomise. Onati kenda dago. Ifai Kenya le tembe. Oku en principe ngai itini leso nya da tembe. Leso. Mchema leso nya ni leso ke ngesma Kenya le tembe ngakwa. Tembe. Jamani nyanta bana jamani kukiri kanenya kenga su hayidu bani. Wakia ni fonte kuine no kada alaibu. Aha. Nimula ni lakelo keso bari ba faranga tinto khanda bdaga fuli ko ara igol wallahi fulalle me ma girma murtade gamen akhir lora batanga tare fili nga merti ni nanta wale mutu men ko rakta ngoro rono ko wallahi alma murtade ay wakiani otra ponkne igari gati tege fo udwa segene anti ankana ay parce que tinto ba fanke mbane ka gatanda ngitele ngoni ngegar ni kanya ada comment ngati yonki yonki har mar me beba wala ngenya ngata tinko har mar me yonki nyana yi ame oui mais boga har mar me tegene anti ankana anda yang ko da su ken ni kallenye ay wala tiani jallo yo wacha ke bane gati agat kharanu ko filibe yo kana ko filibe agati ati bane ngana kaja bane bane kantana ba yo ati bane ngana kaja bane kantana bane ngana kaja bane kantana ka kebe ga kantana aken ngana kaja ke bane kenta kantana ke bane na kolle ko awdu wade ari nyin kay me manyatu de ga lawre ko ninda awdu wade to nyande wadi ko jalo awduwa yo nga fobe kinanga kenni top kurumpilla quoi top kurumpilli parce que bane ngana khaso na bane to no ngana ko tinate to te ke do la tere no ke fale angara tabana ke nyenga so bane to ka to sanna khantana yo khato puke kan to puke kan khantana anta ke nyenga so an khantana no ya to puke ta ke khantana yo ngel ni kenya wul kon awa ni safa an safa karanga are yo ki habe ke ti an naga ke ti bane kebe angana wutu fala warna wutu yo ni ke ga mekanci ya Allah sete man ko su agrabono no anu jongri banya yo normalement anya jikara no anya kille kara wanya pune kara wanya fotna wo agrabono ma no ko fana jongala tilanga ko sa ko fana utwa noari yo keke marfankinan ka fanki wakia diko ni jare na tijare na daga yo habanu ku agati digu ku ga digu on ke daga ati digu ikana ni tele digu ko anki foyni ngula mumbeki yo ira tele yo onti kella kana sankenga aisa sanken kenya gene ndi safakara wa kenge fe ko ngara ga digu wangata la awanki mangana anugula mumbeki yo wandra grifen ka jiri anu mutu grifen bugo fanda ke bakaya awanda ga safa wa jalla wo sekundu noari bu tamagala ga simpai bane ko ina je lagatu atanna magala ga fay bane ko inan wa trela bismillah igo ko ada u tenya li kandita ada ya haru kuni gadanga bo ya garimbane ke ya garimpana ke ta ku ga manu ke ange munda ya aru kenda dogon ta ka ku ci twa kuna dome ni sukuna dome pajga bi ni gadanga ga hanke tan ya garimpana ke ngara du parti ba kam manu ke kawi ma nya ku nyai astilinga ida ango ujan o kambu da mani nya girba ko ure ya ndanyo tagala nyon ya ka tike ta hunu ta
atanke no kele hay du ta on dinda ga sukketere aywa nke awon kai me nke kan yi meken tele ke muro mawri bubu kere golle yare ko wala an ka tinke daga tele wondi baman ko on daga hawa tu kokko inda gari de awa mo nga manenga ke wutu ngot na daga ke gili bom koy ken tiere angi do ke gili bom ko jare tare daga kurunya ba sere nga tahu na mahu nya yang kuta ken kawara du kebe garan penta ni magara nyonto parce que aga antke mulla aga kebe mulla antumulla ina yo ke ajamule aga kase kani ketu awa ke di suwa kuna tabane parce que kenga makatu kega fenta wata kala ta ko manyo to wala ay sura comment gana ti yakale manyo ke wala donc animation ya jowe ga gana ti yakale ke wala la manyo to rondi yakale kase ke na bo voilà parce que nyamul ay ki bu nyamul yakale kase kana kenyi ya bo Allah makiti yakale kase nganya manyo kebe ga lu kawak manyo kebe ina alu moyenga so hay me sunu ngam ya khata lemme nya baba ko mona ari tagal bi faba fina yo tagal daga kinena muguru tinyana betere ado kelli ma shaqayde yani ko le igati bone ko kay le nawre hetiyay aywa kemya igelli be gawre tu soni karanati imbugina ko awa sono ko to ngai bakaw yo inshallah bakarni ko min geto ko jofe nga khatre ngana inshallah nakil ngana khay inshallah nga khatre karbin katunga bu ni ma hay cike kama qur'an gindino atira aya après ngere bu shukray ngege ndeke nya ko nan dan dinge mo mate ma ngakle makri ngana ma gare ko xal mesela ngi ko hakle mer voilà donc hamu dare bu an parli sigadi yadi ay ma jofe yi man to kala yi mew yo jagi jamuna wi awa bi awa amina ina atre kana inshallah ko bele le ma ka ngana ko bele me ka inshallah jabra merci Diallo trader ha ron kene jabira magana me bu samba aga kuntini dago ado gudade keni mani aga kunkara aga kunna mani yana gudade ndasi mo kutiri kenda dam ngolle ya mani yana kwa o gudade kum keka kebe siman yak simme de ngati kebe da dum ngolle tene ngana kompe ketaga anga waka kebe anga rono kompe no ayin kenna ta na boyina ta gai gudade na boyina ta gai mama teken abu ayin teken to bubu fulani to munya nga jaga nke an ka husonu ko nga kono hodi da nga maka tidi andi ne gade ente fodi man fulay ayi enti fulani kun tabana amari maka hanga anke nai mi ya sonu ke tanga fodi en ka woni nyina gani ni ka woni nyina gani ni ka woni nyina sipe an man ko ne ndagno tagay go bakata taga hokko nan parce que gudade anke da gudade tu ganti gudade tu ne man kono kengi aba so ni ko ni go bakata tiga bo dago gudade kabata manan tereke ne kabutantu ne leson tu sira kunya galini kenga voilà ne leson tu le tekani ni la galle ngamanan dagon tu yenti kenning bugu sasa mana kike bugu sasa kemma danna na ru danne yanke ni bunne danga daga ni ay kemma ndago fede kebe plastique make kempede mene kebe yilli meneke yo ina kent kela na nya dago awa afrika ya hankili den kenta kintu ay ma ko
ay ko ko ke mene nyani andi mene kebe wari illi mene kede wala illi mene ke ano ku kara una kinya gudade nga gudade o kuni kenya illi mene andago ya man na kinya man nta ga jeniya ay mana petit mene ay ama no mene ndago mene mane ndago mane wala mane mene ile wala ku tuni gudade nya no kuni mene nya kape mene ke parce que il mene nya na raga na makake bagati matanda mana fede mene ndago ay anda kurandi sa kamena ti mana ndago ken mene kitere mana igati mene ndago aganya na soni ke de hundinya agana apatinya kono kuna hamu jahuna kuna hare kiliti here ndi kenya na kanya kan konya na kali kawai jahuna ke be trongi kanindi kanin trinkata ikuntini harenda ti here na mu kaka mene kaka nyaga ko ni chef de penkeli jankin tenya abu wange terbana da ke cikin dina nyan to ko anu mu jankin te chef de pe anu mu jankin te hada ki bu ko mane man ko nyaga ko no ko nyai ay am mi te kam ko siri kanyaga ko ni ko nyai kempere ndo duga shi jeni anye gilli yo laganga munko ado muhammad baraji kirtingane yo no kunya anye gilli peut-être atrum kanindi kota sawo tinkana oku karanga luki sena ay demeke o kana amenjange go na namu ke jankintene o kana ta ko ma deppe nyana bula kana choko sa agana ta ki shakan kama tanu ku jele ne bo awi gana ti sa ka fulani bungar nyange mu kunanke kaka paya premier andala namu ke jankintene man jankinteti ma bo deppe wori bo deppe nyana jankinte ya ku ti jankinte ndamani nakente serbe kan tuan kan kan jankinte kunda burundi buru abe kan tiara jankinte yo o ku serbe angan tuan kan anga koyna angan tuan kan anga me jankinte to wori aha wala yo o ku maka kenna yugo depunya di kwa hinu defu afini ndi kenyani nda agene gena ko ngana shi ni fa na shi nata duna gore nyen kenyani kartan konna digamen kartan kon kan dani digamen kono ko nan ko me jang he go hinan terin kana kartan kenyana ko ade ngana mu tengana agana kuyi ya aranta kono de agana mu kana magati yo anke nyan fo kono kudanga nata mu fo kon tache do jare ma metre da kanya kanya ayimpe enta trongo kanindi anke ni kenya na nyaga ma jokula ne hibe ndamba ta na ini agindi ka fo di kenya agana kenya aga ni megala duwa rabira nganti aga bu samba kanin ta aga jare ma mere kanin tu yo kenga mpaka na kubelu kanda kundi sasa soni kara o haga mungu ho gabe ya tonga aga ku nugure ndamani nuguri lemmendo nugure yo o kekene nugure ndoga kebe singa ugana krekele uga kebe shitini yo kuna gildike o suna gildike ne me nuguri lemme ken kanga nuguri lemme ken kebe garo iramu kebe garo no kirken kamma aga kirken bane shitini abane ado mani na kirke ke no gondi kebe ga kirke ke ajaga na imanga ni soni kon na gilli mania
ke okutini yogoni danga a perfectement ado feren kalle fumban perfecte ke feren kalle nyan sagayde yo ndi kenya go badia ke ani shetano nyaage le ke fer shetana ngene naga nanya nda kiya kanna min tanka huya beti ngene naga nanya wala solle kenya ni gara talike katti solle ngana dalla jindi antanya na kini yo wala bo kirege ke mi me solli make gana dugu tayina mani joppana kirege ke uri hala sari garu singa jappe ayi kirege ke me agoteke kirege ke solli make garan ko gara goli na a jago nan dugu ta ina mani halaro na ure yo defe defe mati yo afai ka ayogo du antini roiga ayinti manyani ga deberni wala ko ni mo kya ku magara de hono kuti tehe ala nyana nyande ko kundu ala nyana tefe nyani ay aga kundan kidala ko ni batte di serga be ko kuma ga nyaga gan trinkana yo tehe nyani kenya ngana tehe ke malindain anna botono afati ina manina na tehe ke ayogo udi wasi isugu fay jage intende berni ayogo udi ay ina de berni woni ina shakku nyana kenda bari nada kawo har sun ku kura hamu di batenga ina kenda kapame na malimi na nangi mukri ke halai gadu takin ina chatte lo simpalendi ina kirege ke taga kama ke bo kirege ke men ko ke keta kibe garu no kirege ke kan gondi saru ira mu garu na gondi ke katto yonti ken to goto bu kuran ke katiti siya kara mangar ni re ntato shinna gen tan wato min mun guda to gonyai anga tan fama so ni karai tan na kate shine mishet shi kam anta ken pai nke tan na kate do gawo karai awa yo ganke como anke ni sinya kama kiendo wuro nke ga naga na gumanya nyin kungen yabo angani intindi jegelle me agana barana mane de berni jegenga tugani de men kala ken ko nanda yabo kadda mo ko kenga jegenga na bara gana sara o balli de men ewa nkala ken de berni kebe ga sikka ga dugani de me kay aga tarna nondo no law de berni voilà donc angani ngatni kenga okuna ken kilia kuma alo injaga de kiswa mbala gin awla ken kili jappe nyai yugo no agili jappe ngai yugo no agili munga gadunga kiri ke halle alo kiri ke kane to ay garbushi ngutu fo no intinada garbushi wala kanan ken do halake kane garbushi torbane nyen iyo falle garbushi torumpilian iyo awre ne serbega sette falle a kemmelinia très bien anameli toru ku filli wala gannin ko ni wandi yakke so tinni halana kunya daga na sasa ngana tinke ko ko tanke palle ngati tadi de pourquoi Jakarta ke magura de Jakarta moto na mati singa renti sasa siga ntaka dikata sage moto nyebo moto ke kuraba ay moto ke mugura eski garabu skalan ke do hallan ke kanta aga mino anta ko me net moto ke akilenga la man ta kilenga la akerna nay me ko moto kira kilenga ra bane ta ali daga na se aga daga kaura kegi kendam to gunyai ndam gu karam wadi ay da ta kilenga ra ta aga kaura ga tagan daga na magana me
oui ko ni kedan kere mi ana to ni kemuko to ni kemuko de la ilaha illallah hati beda shoni hati ngati kawla ka ken ya ti bismillah ya ti manati ti haren karam ma kileni ti ken ni balan ni de gole yande bam ati mangana haratan kasinu kali milo na kati karagan na mugo bu samba taribi angana tarin ke kasinu ni nyanto ngalo ko ni sanga gilladi maga ken ko tatire ati mo ni wa ni saldi ni tati ke ka tagu zaman kani ga saldi ke no ni ti tagu musinendi musine yo tati tagu musinendi yo musine yo aywa enti tagu musinendi ti ko musine nga kanne ke be kono ngana kenda bar tan saldi jimbono no kana ba santi ne ke siyo ba min ta dangini ngawo da ko keje ni ta ko mojine ya ti ngati nda gria nda ko kalinya wala rin jaga ti ay papa ma me ko mujine ngati nyew ati ko mangana hanke ngara ti aro katta ke kan tabana ke gadi to go ti jari ta garu le me agartu shonin ke ya kim wa bien ايوه حقتي لي النشر ولا كان دغ مو بينغ مري هاني ادي كنن او جالو الله دي ارجع كوي لنكي سوني كنا يم فوما والله نواري ارنا تنليو كو دانا سامبرمي امين الله يا ربي او كو كيشنو هاغري تو جولو دي جابين دانا ما كتياده اي اندي صفا كوم سا تنلي يالا غنا كو اندي خسو ona ri ga wara banan anna ile tini kubenu ga dangi yatene li alla da linki koyi yo arna ko danga amin allah ya rabbi tinga bijalo lemunu kunyini kanamugo igana biyo ngara ya gawdo kenda gade nkeke ngana njabi ni kenda inga saka ndi banko awamo ko nga inchimenda kama na nishimana awa hera janna cheigo kala tanchabar de ti dare mamedi de o tampide parce que ni simana ngaji ke aw ko adan kawa ashwambana awallai ba jage kilunga ngunyunyi na fonne atala mulintele parce que abiyo ngi tele fonne awalla yarna kenda bare yarna kenya aw silman chimare le yenda kita settere ke gallenga kunyi ndenga katta chimare aywa susu tronga ho gani alimentaire nyai aha mai nyani daga mungwe ho ga diga mun sonin kara modi nundo awa dago nundo tembe hakre suka tauni kama aha nda su kuni ni be su tago dingiranga ni su kanta na susu tronga awa jallo nya pam ma kana yam pimma ewa noari jallo jeri wala basena marmu sonin ko xamugano hakatin palle fete hakatin kan fete hakatin nyimana hakatinga ewa hakati keri ewa oti kadanga alla ganno gomundi tinenliye oti kadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lenkira gallen kiyayi agempene kiyayi kenkuna jemuganna wi gunendo kaninga o jemuganna kira ewa onati kadanga kadoke الرحيم